Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim St. bin Abdul Rahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regenerative Decrease Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regenerative Decrease Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Decrease Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat, kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 15 September tahun 1997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UAN MKS MAT Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Of month September of year 2197 per day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference year 2997 AD to the present now year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the Earth. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province.
Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Jumat 15 September tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material per day, 15th of month September of year 2197 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176/MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock communities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, keterangan information. Nomor, number, aspek dan kriteria evaluasi, evaluation aspects and kriteria, keterangan information. Sumber daya dan cadangan, resources and reserves, estimasi sumber daya, resources and estimation. Metode, menjelaskan cara estimasi sumber daya. Method, explain how to estimate resources. Parameter estimasi, paling sedikit menjelaskan luas area yang diestimasi, batas elevasi tertinggi dan terendah, ketebalan endapan, data eksplorasi yang digunakan dalam estimasi, dan kriteria pembeda masing-masing klasifikasi sumber daya. Estimation parameters, at a minimum describe the estimated area, the highest and lowest elevation limits, the thickness of the deposit, the exploration data used in the estimate, and the distinguishing criteria for each resource classification. Jumlah dan klasifikasi sumber daya, amount and classification of resources. Nomor, number, nama block prospect name, sumber daya, resource, luas, wide, terika infrared, tertunjuk indicate, terukur measured, volume, meter kubik, tonnage, ton, volume, meter kubik, tonnage, ton, volume, meter kubik, tonnage, ton. IN total, estimasi cadangan, reserve estimates, metode, menjelaskan cara estimasi cadangan, method, explain how to estimate reserves. Parameter estimasi, paling sedikit menjelaskan luas area yang diestimasi, batas elevasi tertinggi dan terendah, ketebalan endapan komunitas diusahakan, buffer zone, umur tambang mengacu pada masa berlaku IUP, izin usaha pertambangan, tahap kegiatan operasi produksi komoditas batuan, dan kriteria pembeda masing-masing klasifikasi cadangan. Estimation parameters. At a minimum, the estimated area, the highest and lowest elevation limits, the thickness of the commodity deposit being exploited, the buffer zone, the mine life referring to the validity period of the mining business permit for the production operation base of rock commodities, and the distinguishing criteria for each reserve classification. Jumlah dan klasifikasi cadangan, amount and classification of reserve. Nomor, number, nama block prospect name, cadangan, reserve, terkira, probable, terbukti, profit, luas, hektar, area, hektar, volume meter kubik, tonnage, volume meter kubik, tonnage. IN total,
Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.